उसकी जो फाइनलिटी है वो पहुँचेगी, तो हमारे पास लीगल ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, माया नाज बावकार जजेस उन अदालतों के अंदर तैनात हैं, और पाकिस्तान की सारी आवाम इस वक्त आला अदालत की तरफ अपनी नज़रें रखे हुए हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा, पीपल्स पार्टी की रहनुमा, PDM की रहनुमा पाकिस्तान की आवाम के सामने NRO 2 लेकर अपने करप्शन के केसेस 1100 अरब के करप्शन के केसेस को ख़त्म कर चुके। नाअहल लोग अपने केसेस को ख़त्म कर चुके, आवाम के पैसों के ज़ामिन होते हुए चोरी करके पाकिस्तान की आवाम के पैसों को चोरी कर अपने केसेस को ख़त्म करवाया, नैब कानून में तरमीम कर। क्या ये पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम है कि एक आदमी जिसको सर्टिफाइड सादिक और अमीन कहा है, जिसके दस्तावेज़ात आया हैं, जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सब चीज़ें पेश की, जिसने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए, जिसने तहाइफ के 50% पैसे दिए, उसको आप नाअहल करार देने की कोशिश करें? और जिन लोगों ने खुलेआम NRO 2 लेकर नैब में तरामीम करके अरबां रुपए की करप्शन और TT से केस ख़त्म करवाए, उनको आज आप इस ऐवान की, इस मुक़द्दस ऐवान की ज़ीनत बनाएं। ये पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की नफ़ी है। पाकिस्तानी अवाम कभी भी ऐसे निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे, ऐसे जमहूरी निज़ाम को जिसके अंदर इस किस्म की लाकानूनियत फैलाई जाए। सपोर्ट सिस्टम के बगैर क्या आपको अदालत से रिलीफ मिलने की उम्मीद है? सपोर्ट सिस्टम के बगैर क्या आपको अदालतों से रिलीफ मिलने की उम्मीद है? आज तो जुमे का दिन उल्टा नहीं हो गया। अच्छा मैडम, ये बताइए, वो सादिक और अमीन चीफ जस्टिस की आप बात कर रही हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब को डिक्लेयर किया, वो खुद अरबों रुपए डैम फंड के नाम पे लेके बाहर बैठा हुआ है। देखिए, अदालत का फैसला नहीं, ये बहुत आपका बेबुनियाद सा सवाल है। अदालत का मजबूरी तौर पर फैसला होता है, उसके अंदर माया नाज और भी जजेस शामिल थे। वहाँ पर ये कह रहे थे कि इस इलेक्शन कमीशन पर उन्हें ट्रस्ट नहीं है और ये एकतरफा जरबदारा फैसला। अब क्या आपका नया फवाद चौधरी के पास जाते हैं, वो भी इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। सुभाष भाई, ये इस तरफ ये इमरान खान की नाअहली का फैसला नहीं है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के मुंह के ऊपर एक तमांचा है। पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकलना चाहिए और इस पर भरपूर जो है वो एहतजाज होना। इमरान खान का मुतबादिल कौन होगा? सर, आप लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे? नहीं, रेड लाइन तो क्रॉस हो गया, अब इंशाल्लाह इसको देखते हैं। तो हमने बताया क्या करेंगे सर? तो नहीं है सर, आप तो रेड लाइन क्रॉस हो गया, बता दें क्या करेंगे? पार्टी फैसला करेगी। आज के फैसले के हवाले से बताएं। ये पता लगेगा कानूनी माहिर इसको देखेंगे, लेकिन एक बात आप जहन में रखिएगा और याद रखिएगा कि पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है, कोई पॉलिटिकल लीडर भी, उसको कोई इस तरीके से बंद कमरों में बैठ के नाअहल नहीं कर सकता। वो अहल है अवाम की नज़र में, वो लीडर है अवाम की नज़र में, और उसने अहल ही रहना है क्योंकि अवाम उसे पसंद करते हैं। और अगला वज़ीर आज़म इमरान खान है, किसी से जो होता है वो कर ले। अगला वज़ीर आज़म बात करें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही जा रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड जा रही है। देखिए, मैंने दोबारा आपको ये बताया है कि बड़ी सादा बात है कि किसी से जो होता है वो कर ले। इंशाल्लाह अवाम अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर चुकी है और वो इमरान खान है, और इससे कोई सर शाम महमूद आ रहे हैं, असद उमर आ रहे हैं सर। गिल साहब असेंबली जा सकते हैं? गिल साहब नवाज शरीफ और इमरान खान की नाअहली के लिए असेंबली जा सकते हैं? गिल साहब बिल्कुल कोर्ट जाएंगे, असेंबली क्यों जाएंगे? असेंबली तो ये है ही 2 नंबर। सर बैकडोर नेगोशिएशंस फेल हो गई है सर, बैकडोर नेगोशिएशन फेल हो गई है। हम उस तरह की बैकडोर नेगोशिएशंस नहीं करते, जो करते सामने करते। आप तो आप यही कहेंगे ना, आप तो नए उधर से नए जिले खान साहब वक्त करेंगे, क्या कहेंगे? पीटीए सोशल मीडिया टीम से हमारा छोटा सा क्लिप चाहिए। सिकंदर सवाल राजा एस्टैब्लिशमेंट का बताया क्या एस्टैब्लिशमेंट का नाअहल करवाए इमरान खान? नवाज शरीफ का बंदा, नवाज शरीफ का बंदा। गिल साहब एक मिनट सर, सुभाष भाई चैनल भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट जल्दी करो। गिल साहब एहतजाज होगा या लॉन्ग मार्च? सुभाष भाई साहब, आज रद्द अमल देंगे आप किस हवाले से? ये खुसूसी तौर पर आज फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, और इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी सादा बात है कि ये नवाज शरीफ का लिखा हुआ फैसला,
جو یہاں پڑھا گیا ہے. یہ نواز شریف کے جانبدار آدمی نے فیصلہ دیا ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ جو ہے عوام ہوا میں اڑا دی. عوام عمران خان کے ساتھ ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس قوم کا ایک ہی لیڈر ہے اور وہ عمران خان ہے. عوام اسے چن چکی ہے اور اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ عمران خان ہے. احتجاج یا لانگ مارچ وہ فیصلہ عمران خان صاحب کرے گا. دیکھا کہ جس طریقے سے ڈیسیژن آ گیا ہے اس وقت الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے اور نااہل انہیں کیا جا چکا ہے عمران خان صاحب کو. اب پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ ابھی اس وقت بنی گالا جائیں گے, وہاں پر میٹنگ ہوں گی اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہو سکے گا کہ آیا اب نیکسٹ پلان کیا کرنا ہے. 20-25 سال مقدمے جو ان کے اوپر چل رہے تھے وہ بھی انہوں نے معاف کرا دیے. کون دیکھ رہی ہے ساری بات, اور یوم حساب قریب ہے. پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس وقت پورے پاکستان کے اندر. صاحب الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے, ادارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو نااہل قرار دیا جا سکے. اس کے پاس کوئی دیکھیں جو 62 دفعہ ہے نا 62 اس کے تحت یہ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. بالکل. چوہدری صاحب اس وقت پارٹی میں عمران خان کے متبادل کون ہوگا؟ اگر عمران خان پھر عمران خان پھر عمران خان انشاءاللہ. فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. کہ اس فیصلے کے بعد عوام تو سڑکوں میں کم از کم نکل چکی ہے. اس وقت کی جو اطلاعات ہیں لوگوں میں پنجاب اور کے پی میں اس وقت لوگ نکل چکے ہیں جی. تو یہ کس طرح آپ ابھی تو کال آپ لوگوں نے دی نہیں لیکن عوام پہلے اس وقت روڈوں پہ نکل چکی ہے. یہ تو اسپونٹینیس ایک ریئیکشن ہے لوگوں کا. ہم نے تو ابھی کسی کو کوئی ہدایات جاری نہیں کی ہیں. ایسی لوگ یہ سمجھتے ہیں 70-80% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک دیانتدار صادق اور امین سرٹیفائڈ صادق اور امین فرام دی سپریم کورٹ ہے. وہ اس کو ایسا فرد نہیں سمجھتے جو یہ چوروں کا ٹولہ ہے. یہ آئے اس لیے ہیں, لائے اس لیے گئے ہیں کہ یہ یہاں پر آ کے عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کریں. عمران خان مائنس نہیں کر سکتے. 126 دن کا دھرنا اور پھر 25 مئی کا دھرنا, عمران خان کے جتنے بھی لانگ مارچ ہیں ان کا کوئی رزلٹ ابھی تک نہیں نکلا. یہ کیسا آپ کو کس نے یہ بتا دیا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہر سیاسی جدوجہد کا جلد یا بدیر نتیجہ نکلتا ہے. 14 کے دھرنے کا نتیجہ آپ نے 18 کے الیکشن کی صورت میں دیکھ لیا, اور 18 کے الیکشن کے خلاف جو سائفر کے ذریعے سازش ہوئی, مداخلت ہوئی, یہاں پر منڈیاں لگی پارلیمنٹ کے ممبروں کی, اس کا نتیجہ بھی ہر الیکشن میں دیکھ رہے ہیں آپ. 17 جولائی کو دیکھا آپ نے, 16 اکتوبر کو آپ نے دیکھا, اسی سال. اب آپ جہاں پہ بھی الیکشن کرائیں گے آپ کو نتیجہ پتہ چل جائے گا. ہم ایک آئینی جمہوری جدوجہد کے قائل ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں اور ان کی فسطائیت کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں. سر لندن کی یہ خبر آ رہی ہے لندن کی یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ مٹھائیاں اور بھنگڑے شنگڑے کا انتظام کیا گیا. کیا کہیں گے اس کے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو مرضی کریں, وہ ایون فیلڈ کے جو حرام کی کمائی کا حرام کے یعنی ان کے وہ ہیں محلات, وہاں ہر وقت رونا دھونا پڑا سکتا ہے, وہاں مٹھائیاں نہیں تقسیم ہو سکتی.